बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ हाफिज़ मज़हर इकबाल आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में कभी सियासी रैलियों पर फूल बरसाए जाते हैं तो कभी मुसलमान भाइयों की हमायत में निकाले जाने वाली रैलियों पर शेलिंग की जाती है। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ निकाले जाने वाली रैलियों पर निगरान हुकूमत की जानिब से शेलिंग करवाना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। वो हमारे फ़लस्तीनी भाई जो करीब 33 साल से इसराइली जरहियत का मुकाबला करते आ रहे हैं। इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों समेत ख़वातीन पर तशद्दुद और उनको बेआबरू करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, जबकि 49 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद हम समेत बाकी इस्लामी ममालिक भी आज फ़लस्तीनियों की हमायत का ऐलान करना तो दरकिनार उनके हक़ में बयानबाजी से भी कतरा रहे हैं। अब तक फ़लस्तीन में करीब 7,000 फ़लस्तीनी शहीद होने की इतलात अब मौसूल हो रही हैं, मगर अफसोस पाकिस्तान एटमी पावर होने के बावजूद अपने मुसलमान फ़लस्तीनियों की हमायत करने से आरी है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी पावर मुल्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से मज़म्मती बयान जारी करना एक ख़ास अहमियत रखता है, मगर अफसोस कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और उनके हवारियों की तरजीहात शायद कुछ और हैं। पाकिस्तान की तरफ से मज़म्मती बयान तो दूर की बात, पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों की हमायत में रैलियों पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन ममालिक में भी आपको एहतजाज का मुकम्मल हक़ दिया जाता है। वहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी नहीं, मगर यहाँ मेरे पाकिस्तान में आप अपना हक़ राय आज़ादी भी खो चुके हैं, बल्कि छीन लिया गया है। इस वक्त रहनुमा जमात इस्लामी इस्लामाबाद मुमताज़ खोखर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मुमताज़ साहब, अमेरिका समेत यूरोप में फ़लस्तीनियों की हमायत में एहतजाज, मगर पाकिस्तान में फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत में रैली निकालने पर पाबंदी, क्या कहेंगे इस पर? ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इस पाबंदी की भी मज़म्मत करता हूँ और ज़ोर बाजू से फ़लस्तीन की अमदाद करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सिर्फ मज़म्मत के अल्फाज बहुत छोटे हैं, बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानी हुकूमत को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करनी चाहिए। अमेरिका की सख्त मज़म्मत करनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे की लड़ाई अपने भाई की किस तरह मदद कर रहा है। मुसलमान सोए हुए हैं और मुसलमान कमज़ोर हो चुका है और मुसलमान का ईमान भी कमज़ोर हो चुका है, और जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाद खाना काबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद खाना काबा के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ने से अफजल है, और ये कुरान पाक में भी है कि जहाद अफजल है खाना काबा के सामने नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। हालांकि खाना काबा के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ने से एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के सवाब के बराबर है, और जहाद उससे भी अफजल है, और कितना अफजल है ये अल्लाह ताला को पता है। और मुसलमानों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट करनी चाहिए, हर फील्ड में सपोर्ट करनी चाहिए। खाना काबा के सामने खड़े होकर नमाज अदा करने से भी अफजल है अपने दीन के लिए जिहाद करना, ये कहना था रहनुमा जमात इस्लामी मुमताज़ खोखर साहब का। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत बाकी मानदा इस्लामी ममालिक में भी जिहाद पर बात नहीं की जाती। ऐसे हालात में जब फ़लस्तीनी भाइयों समेत हमारे कश्मीरी भाई भी अरसा कई सालों से जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस्लामी ममालिक को भी उनका साथ देने की ज़रूरत है। आज भी यूरोप समेत अमेरिका में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियां निकाली जा रही हैं, मगर पाकिस्तान में पाबंदी और रैलियों पर तशद्दुद के मनाज़र मिल रहे हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की रैली पर तशद्दुद और रोकने की कोशिश हमें क्या पैगाम दे रही है, मज़ीद इस पर बात करेंगे, मगर अभी हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान बाबर राजा ने। इनसे जानते हैं। जी बाबर राजा साहब, पाकिस्तान में ही फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली पर तशद्दुद और रोकने की कोशिश क्यों जारी है? देखिए, इस टाइम जो हमारा जो मज़हब है, ये सारी चीजें एक पीछे है, हमारी जो अपनी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की तकसीम है, ये सारी चीजें पसे पर्दा डाल के इस टाइम मस्जिद अक्सा पुकार रही है, उसके लिए खड़े होने का टाइम है। और मां सिवाय एक तहरीके लब्बैक कोई चीज नमाया नहीं है, और जो इसके ऊपर तशद्दुद दिया इसको रोकने के जो करने हैं, ठीक है, इसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है
کہ ہم غیر ملکی قوتوں اور مغربی طاقتوں کے بالکل ایسے جمخنے کے اندر آ گئے ہیں بالکل کہ ہم ان کے دو پیج سے نکل ہی نہیں پا رہے جی. حکومت نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کیا انہوں نے کرنا ہے. ہم آرمی چیف صاحب سے یہ اپیل ہی کرنا چاہتے ہیں جی کہ وہ حافظ قرآن ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم ظاہر ہے وہ ایک اسلامی مالک اور ایٹمی قوت کے وہ سپہ سالار ہے, اس میں اپنا کردار ادا کریں. حالانکہ سارے معاملے میں پاکستان وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے. ایران دیکھ لیں, باقی چیزیں دیکھ لیں, سارے فرنٹ فٹ پہ, ٹھیک ہے. تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں بھرپور اپنی جو ہے نا وہ نمائندگی کرے, اور اس ٹائم ضرورت ہے ان کو. اس وقت تمام مسلمانوں کو مسجد اقصی پکار رہی ہے. ہمیں آج محمود غزنوی جیسی حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے. فلسطین میں اس وقت ہونے والے مظالم کو دکھانے والے تمام سوشل میڈیا کی سروسز کو بھی معطل کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تاکہ جو ظلم و بربریت اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ عالم اسلام تک نہ پہنچ سکے. اطلاعات کے مطابق 1 کلومیٹر اسکوائر تک 33 ٹن بارود پھینکا جانے کی بھی اطلاعات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سردار تنویر سرور. جی سردار تنویر صاحب, کشمیر سمیت فلسطین پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, عالم اسلام خاموش ہے, جبکہ پاکستان میں اب فلسطینی بھائیوں کے حق نکالے جانے والی ریلیوں کو بھی روکنے کا سلسلہ جاری ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, یہ جو سب سے بڑا ظلم اور زیادتی ہے جی 1948 سے کیا کشمیر کے ساتھ تو کیا فلسطین تو کیا بوسنیا کے ساتھ ہو رہی ہے, اور مجھے آج بھی نہیں یہ بات سمجھ آ رہی کہ عالم اسلام اس وقت کیوں خاموش ہے, کیوں اتنی موتوں کو ہوتے ہوئے مسلمان موتیں, آج 7 سے 8 ہزار تک لوگ غزہ میں شہید ہو چکے ہیں, اور آج بھی عالم اسلام بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. بڑی طاقتوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, تو آج وہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں اٹھ کے بھی کھل کے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ہیں, فلسطین کی آزادی تک ہم لڑیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے, اور فلسطین کو آزاد کروا کے ہی چھوڑیں گے. چونکہ بیت المقدس سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ہم اپنا قبلہ اول کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے. اور آج بھی اگر آپ کے مسلمان کو کتنی بے دردی سے وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے, اور آج بھی ہم بالکل خاموش ہیں اور بالکل خاموش تماشائی بن کے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اس لمحہ فکریہ کو اگر عالم اسلام نے اس پہ توجہ نہ دی تو میرا خیال میں ہم اس کے بعد دوبارہ جیسے ہمارے ساتھ کشمیر پہ انڈیا نے ہم سے ظلم کر کے 35A اور 370 لگایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم اگر اس ٹائم نہیں بول سکے تو آج بھی ہم کیا کہتے ہیں اگر نہ بولے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے یہ غزہ کی پٹی کے اوپر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لینا ہے, اور بالکل ایسے ہی ہونا ہے جیسے کہ ہم سے بتائیں اللہ نہ کرے بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو میری اس میں یہی استدعا ہوگی کہ آج بھی ہمیں اٹھ کے بیت المقدس کے لیے, فلسطین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے اکٹھ ہو جانا چاہیے, اور عالم اسلام کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے اکٹھے ہو کے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. عالم اسلام کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. جس طرح امریکہ سمیت یورپ ممالک نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اسی طرح تمام اسلامی ممالک خصوصاً اسلامی ایٹمی پاور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں اور فلسطین کی حمایت کا باشگاف الفاظ میں اعلان کریں. اجازت دیں, اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.